वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। हल्फ बर्दारी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी अदालत के 6 जजेस से हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बतौर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास जारी। कौमी असम्बली से मंजूर एक्ट के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। नए ओहदे के नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा शुरू होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तजवीज़ पर पाक फ़ौज के किसी जनरल को 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। वज़ीर दिफा पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला 27वीं तरमीम पर एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। आईनी तरमीम ने आईनी जमहूरियत पर कारी ज़रब लगाई है। जस्टिस अतर ने लिखा कि 27वीं तरमीम से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर जिन खदशात का इजहार किया था वो हकीकत साबित हुए। ये जजेस साहबान जो हैं ये इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा है इनका। हमारे जजेस जो हैं उनके फैसले बोलते नहीं हैं और वो खुद बोले चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, कोई दलील कोई एविडेंस, ज़ाती और पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके ऊपर ये कार फरमा थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, पीटीआई के साथ थे। ये चीज़ें जो हैं ये 1 साल से जो है वो बल्कि 2 साल से होती रही है। जो ख़त उन्होंने साथ तहरीर किया है वो तो उन्होंने एक पूरा सियासी भाषण है वो। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जजेस के इस्तीफ़े के मतन से उनका सियासी और ज़ाती एजेंडा वाज़ेह हो गया। जजेस का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के साथ थे। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि सिर्फ 2 जज हजरात ने 27वीं तरमीम पर एतराज़ किया। आइन को ख़त्म करने और सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े करने के एतराज़ात को दीगर जजेस ने तस्लीम नहीं किया और अपना काम जारी रखना मुनासिब समझा है। मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और सलामती ताल्लुकात मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल ज़ुबैरज़ादा इमाम अली अब्दुल रहीम के GHQ के दौरे में हुई मुलाकात के मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आने पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। बच्चों, ख़वातीन, नौजवानों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेडियम आकर श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशत गर्दी की शिकस्त है। दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि हमने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दुश्मन का किला कुमा करना हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं। पाक फौज मुल्क के लिए दिन रात कुर्बानियां दे रही है। कोहाट के इलाके बाज़ेद खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी।
پشاور کی نیب عدالت نے اپر کوہستان مالی اسکینڈل میں گرفتار 2 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع کر دی۔ نیب تفتیشی افسر نے بتایا کہ نجی تعمیراتی کمپنی کے مالک ملزم گلزادہ نے بینک اکاؤنٹ میں 25 کروڑ 18 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کی۔ ٹھیکیدار نواب زادہ کے اکاؤنٹ میں 18 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ بلوچستان میں معدنیات کی جدید بنیادوں پر پروسیسنگ کے لیے پاک چین مشترکہ منصوبے کا آغاز۔ سی پیک کے تحت چینی کمپنی گوانگ ڈونگ ہنڈر اور سنجرانی مائننگ کمپنی کے مابین معدنی ترقیاتی منصوبے کا معاہدہ طے پا گیا۔ معدنیات کی بہتر اور مؤثر پروسیسنگ سے پیداوار کی مقدار اور معیار دونوں میں اضافہ ہوگا۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں اینٹی انکروچمنٹ فورس کا آپریشن 2 سوسائٹیز کی زمین پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ آپریشن میں موجود کے الیکٹرک عملے نے سوسائٹی کی زمین پر قابض مافیا کے زیر استعمال PMT اتار لی۔ گیس کمپنی کی ٹیمیں قبضہ مافیا کے گیس کنیکشن منقطع کر رہی ہیں۔ سوسائٹیز کی زمینوں پر 1000 کے قریب گھر زیر تعمیر ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضا کا معیار انتہائی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دیر پہلے فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 626، قصور میں 605، لاہور میں 472 اور گجرانوالہ میں 312 ریکارڈ کی گئی۔ مغربی جمہوریتیں بھی آمرانہ ریاستوں کے ساتھ آن لائن پابندیاں بڑھانے میں شامل۔ امریکہ اور جرمنی دونوں میں انٹرنیٹ کی آزادی کم ہو گئی۔ واشنگٹن میں قائم تنظیم فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان، روس، ترکی اور وینزویلا 15 سالوں میں انٹرنیٹ کی آزادی میں انتہائی کمی کا سامنا کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ذیابیطس کے مرض سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ذیابیطس یا شوگر کے مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ریگولر ایکسرسائز، لائف سٹائل میں تبدیلی، ٹینشن کے خاتمے اور متوازن غذا سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت کا پہلی بار 15 لاکھ روپے کی انعامی رقم پر مشتمل پہلی سندھ ای سپورٹس چیمپئن شپ کرانے کا فیصلہ۔ چیمپئن شپ میں 2 ایونٹس ہوں گے۔ ملک کی 400 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ فائنل 22 نومبر کو کراچی میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انعامات تقسیم کریں گے۔ ای سپورٹس چیمپئن شپ کا فائنل جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ گلگت کے کرنل مجیب الرحمان شہید پبلک اسکول اینڈ کالج جوٹیال میں سالانہ اسپورٹس ویک اختتام کو پہنچا۔ طلبہ اور عوام نے جوش و خروش کے ساتھ مقابلوں میں شرکت کی۔ روس کا روبوٹ تعارفی تقریب میں ہی لڑکھڑا کر گر گیا۔ ماسکو میں مصنوعی صلاحیت کے حامل آئیڈل روبوٹ کی افتتاحی تقریب ڈرامائی صورتحال اختیار کر گئی۔ انجینئرز نے روبوٹ کے بیلنس سسٹم اور کنٹرول سافٹ ویئر کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔